Wala jobs, mainit dito, sobra. Mabuti naman. Dito po, ulimlim, maulan, umaambon, ulan, ambon. San ba ang lugar mo, Sir Charles? Taga saan ba ikaw? Mamalu, Tamsak 2. Ayan. Welcome, Mamalu. Salamat po sa patamsak. Salamat po. Gusto po dyan sa Kainta, Mamalu. Maulan pa ba? Kulimlim lang dito, maulap. Cagayan de Oro jobs. Sa bagay, Rizal kasi tumbok ng Bagi. Signal number 1 ang Rizal. Mabuti naman ganun, Sir Charles. Mabuti naman at ayos naman ang panahon dyan. Mega love shoutout, Cagayan de Oro. Yan. Sabi ni Sir Charles, hello Mamalu. Yan. Nag-member po sa kanya si Rans TV kay Sir Charles. Yan. Oy, galing. Galing naman. On the way na ako, Sir Charles. Okay. On the way na ako. Sunod ako kay Sir Ronald. Sobrang init dito. Pero bandang hapon na ulan po. Yun nga, bago-bago din ang panahon. Kaya nga, ingat pa rin dyan, Sir Charles, kahit na medyo mainit, bumibigla yung ulan. Salamat po at kay napatambay ulit dito. Thank you po. Salamat po ng maraming sa suporta. Hello, Sir Charles. Sabi ni Mama Lou. Sir Charles the Master. Okay po. Thank you po. 4K viewers. Mega love shoutout. Good afternoon. 3 days akong hindi nakalive. Gagalit si Lolo. Kilala ata ni Sir Charles si Joper. Opo, kilala po yan ni Sir Charles the Master. Kilala po niyan si Ate Perla Chan. Perla Chan channel ang kanyang main channel. Ninja lang po niya yan si Joper. Ninja po yan. Ang main po ni Ma'am Joper si Ate Perla Chan channel. Al RJ. Buti idol, binago mo na yung name mo. Al RJ na dati, basa ko dyan, AI name. Al pala yan. Al RJ, magandang tanghali bro. Thumbs up dan. Okay, idol Al RJ. Salamat sa thumbs up. Itamsak mo na idol, RJ. Okay. Si Ma'am Perla ba? Yan. Sir Charles, yan yun. Si Sir Perla. Si Ma'am Perla yan. Si Ma'am Perla. Ang tawag ko dyan, Ate Perla. Kasi ayaw niya ng ma'am. Gusto niya ate. Tawag ko dyan, Ate Perla.